والصالحات الحمد لله وكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur Cissé, kamara ambauga. Ni ko bade ambauga ko ka so ko no be jama. Awi jate ka foga udenya. Imam jana nyo bla ko me la fona me alhamdulillah. Amme awi to denya bunda ko na kala ta obena. Ni ngali mi mo ko na bena chama na ko. Na ya bla ko na ka ko imam no na chama ala mam bena sa ro. Baba? Ambarakao. Ani ambalmache. Ko bena kana fu islam afu lila. Alhamdulillah. Wala yoro jamne la kana. Ni rabe islam ya balma ya le. Ibaye ka ambarakao. Programu kacha. Fek. Rendez-vous kacha. Me ko kan imbela ka funika tu ko kana ko amma. Nini me ko ya rabo kama jile ya. Sasa. Donc nenu foli folo te ko ko. Ebe foli la so ma ni ala so na balance ko ma da ko ada ma de senya da tu insha Amba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau danse. Kau ni tamaduma. Badaya min duma badaya me Islamaya badaya. Ale le nyonte fosira. Parce que bada. We alkiyama alkina kona nai. Bara de kene fila wa buloti. Ka baw sira Abidjan tamaka badani. Ni y'a ye aw bɛ se ka déplacer bi parce que a fɔ ni aw ɲɛna ko imam Janɛ bɛna se yan aw fɛnɛ t'a fɛ ka sigi aw t'a fɛ ka lɔ fɔ aw y'a ye aw nani an na belebele de la sira fɛ n'o ye prophète Mohamed sallallahu alaihi wa sallam an nan'o de ye kan ma parce que an na lɔnina ninnu y'o de la baara la o ka min fɔ o ka min kɛ a ko ka min to a ka min kɛ an bɛɛ y'o de kɔ ninnu fɛnɛ y'o de lase kan. Imam yori la seka ni fantan nani mena ni aw sera ka déplacer ko nani kana ye a o ye kobare ala ma kɛra o ye addinɛ sɔngɔ ye Amin ya rabbi ala. se sita ye k'a fɔ aw ye fo k'a fɔ aw ye ala ma aw sarala sarako ɲuman na k'a kɛ aw ye addinɛ sɔngɔ ye nin diyara an ye nin bɛɛ n'a ma nin bɛ courage don an fɛnɛ na denbaya mɔgɔw la minnu bɛ fari fagali olu bɛɛ b'a dɔn sisan ko fari faga ko tɛ nin ko ye ko mɔgɔ kan k'i tema siri kan ka wuli k'i lɔ ka nin baara kɛ ko ɲuman na parce que imam ni a ye ka go a sɔrɔ ka go ni ala nana o la mɔgɔ tɛgɛ lew i bɛ bɔra a kɔ de vraiment aw merci beaucoup dante foli min na o de ye ka imam k'a lase u ma ala y'u sara sarako ɲuman na u sara kɛ addinɛ sɔngɔ ye voilà. Monsieur Cissé, ni an ka cɛkɔrɔba kumakan ye aw ni ce aw yɛrɛ ye adamaden bɛ baara kɛ ka kun kɔfɛ a b'a k'i yɛrɛ ye ɲumanya kɛ t'i bolo adamadenya kɛtɔ tuma dɔ bɛ se ka sɛgɛn y'a la ma dɔn k'a fɔ a nafa yɛrɛ ta de lɔnnikɛla belebele don ka kuma dɔ fɔ a ka kan ka adamaden sɔn hakili b'a la anw bɛ boro la su ni tele dunuya ni de kosɔn k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kaburu kɔnɔ olu nimisalen bɛ olu ma se ka min kɛ n'u bɛ se kɔ seginna ka na kɛ mais olu nimisara fɛn min kɛbaliya la anw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛlaw de nɔfɛ yan c'est à dire e regrette munna ma se nin kɛla ale regrette la min kɛbaliya la anw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ o de kosɔn an bɛ sinji fara nafolo kosɔn an bɛ badenya tiɲɛ nafolo kosɔn et pourtant an ka su minnu la ne bɛ kaburu kɔnɔ n'i y'o lawuli ka na olu tɛ nafolo ni don da foyi la fo ala ko da donc ni ala taala banna waati dila an ma an ka ɲɛnamaya la an ye ala fo k'a koɲuman dɔn k'a baaraw kɛ ni adamadenyaw ye an ni ɲɔgɔn cɛ aw ka baara min kɛ ten tuma dɔ aw ma nafa lɔn silamɛya la ala diɲɛna adamaden dɔ ma k'a yafa julumu bɛɛ ma munna a bɔla a ka so kɔnɔ k'a bɛ taa baden dɔ fo mɛlɛka dɔ de nana a ma ala ye mɛlɛka dɔ ci ka na a ma k'a y'a ɲininka mɛlɛka yɛrɛ m'a dɔn min bɛ mɛlɛka nana adamadenya sawura la k'a ma ɲininka ko ala de ye n ci ka na i ma ko di k'i bɛ taa min ko n bɛ taa bɔ n balima dɔ la komi aw nana bɔ a ye alimamiya ko tɛ sa aw nana b'aw denkɛ la ɲami donc mɛlɛkaw tun bɛ n'a ye nin waati la mɛlɛkaw kɛlen bɛ k'aw dusukun dɔn o fana b'a dɔn miiriya min y'a to aw bɔra so kɔnɔ
ala y'a fɔ mɛlɛkɛ ye ko k'a fɔ nin taamala ye ko ne ala yafala jurumu bɛɛ ma ka bɛn déplacement nin dɔrɔn ma donc ko dɔw bɛ yen i bɛ jɔn a la tuma dɔ i ka alijinɛ sɔrɔ sababu dɔ don ne bɛ aw fo foli la dan tɛ foli min na karamɔgɔ caman de bɛ nana yan mais ni aw déplacé la k'aw natɔ ka n'aw fo nin tɛ foyi yɛrɛ fo silamɛya kanu balimaya kanu vraiment m'a fo kosɛbɛ alu yɛrɛ sawani ma ko k'aw kana dɔrɔn k'aw fala ka ban donc n'aw fala ka ban an tɛna wajibi kɛ bi dɛ comme alu yɛrɛ ko k'aw fala ka ban an b'a to ten bi an bɛ dɔ fara a kan. Ne tun t'a kalama dɛ ne tun t'a kalama yɛrɛ ne bɔra 2016 la ka tɛmɛ kari la o fɛ ale bɛ mɔgɔ ɲininka ka na ne y'a ɲininka a y'a fɔ wa n k'a kɛ sira kelen yan nɔ ta so ne bɛ billetiri la ne bɛ taa tɔ filɛ billetiri la ne ta kɛra teno ne ta kɛra kɔkɔya ye a bɛ taa. vraiment me ala taala dali balimaya ɲuman ni ka kari diɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala m'o kɛra ko ko bɛ kɛ sababu ye k'an bila nimisa la k'an tanga ka bɔ ma ala m'o kɛra londo kuma dɔ bɛ fɔ adamaden yɛrɛ denmisɛnnin ma a bɛ to caman kunna a bɛ fɔ ko adamaden danna ka bɔ bɔgɔ la anw yɛrɛ fitinin ma tun bɛ to k'an farikolo minɛ k'a garate k'a sunsun an b'a fɔ ko non ko sisɛbo kasa b'a fɛ an b'a fɔ ko bɔgɔ kasa b'a fɛ denmisɛnninya la bɛɛ ye nin kɛ parce que a fɔla ɲɛna k'an danna ka bɔ bɔgɔ la o de bɛ fana sabati den dɔ de ba sala a ba sa min kɛla parce que a fɔla ale fana ɲɛna k'a fɔ ko adamaden danna ka bɔ bɔgɔ la ale le nana a bɛ tulon kɛla bɔgɔ la a bɛ tulon kɛla bɔgɔ la a fa nana a y'a fɔ a ye ko ne den mun y'a to i kɛlen bɛ k'i yɛrɛ nɔgɔ bɔgɔ la ko ayi ko n bɛ kan ka tulon dɔ de kɛ ka labɛnni kɛ k'i bɛ mun labɛn na ko n bɛ fɛ ka n bamuso de labɛn a fa ko k'i bamuso sala o den ko a fa ma a ma fɔ ko adamaden nana ka bɔ bɔgɔ de la wa ne ye fɛ e na fara ne kan an b'an bamuso labɛn tuguni denmisɛnninya don ma a ye kuma ba de fɔ parce que ni adamaden danna ka bɔ bɔgɔ la ni tuma dɔ ni fa farala ale kan ale hakili la k'a fɔ ko bɛ se ka bamuso lasegin k'a sɔrɔ bamuso t'a la a tɛna lasegin la bɔ donc nin bɛɛ b'a yira n na k'a fɔ ko waati min b'an bolo an y'an cɛsiri surtout Abidjan surtout an balakaw diina ka di aw ye mais diina ko caman dɛsɛlen bɛ a lɔnbaliya la soit n bɛ yɔrɔ min lamɛn karamɔgɔya bonda kɔnɔ soit wajibili minnu bɛ kɛ o de b'a to adamadenw bɛ yɛlɛma ala ye muso ka ko kɛ ko ba de ye dugukolo kɔ kan i tɛ diina labɔ dugukolo kɔ kan diina min ye valeur di aw ma ka silamɛya diina bɔ walahi fɔlɔ arabucɛ muso den sɔrɔ a bɛ dimi ni den kɛra denmuso ye ala yɛrɛ ko k'a b'a kun ma jigin dimi bonda kɔnɔ a yɛrɛ fana bɛ ban o la ka mun kɛ ni denmuso sera san 2 san 3 san 4 denmuso bɛ labɛn k'a fani ɲɛnama don a kana a bɛ denmuso ta a ba sen kan ba b'a dɔn k'a fɔ ko a ye denmuso tatɔ fa yɔrɔ min o ka kɔlɔn dɔw tun b'o bolo makaso kɔ kan o kɔlɔn tun tɛ ka foyi kɛ fo ka denmuso kɛnɛmaw faga cɛ nana ka na denmuso ta a muso sen kan k'a labɛn ka ɲa denmuso m'a dɔn k'a fɔ ko a wolofa bɛ taa bɔnɔ a ni la parce que denmuso le ko kuma sulu lo ko lebu lo a nana se ni denmuso ni kɔlɔn da fɛ denmuso y'a fa lajɛ a ma dɔn mun bɛ yen fa y'a denmuso ta k'a b'a lafili kɔlɔn na denmuso y'a fa ka dereke na fa yɛrɛ y'a denmuso lajɛ sentiment tun tɛ yen silamɛya min nana ka na hinɛ place ko fɔ an ye den bɛ kan ka kule a fa tɔgɔ la ne fa bɛ kan ka mun kɛ a y'a denmuso lafili kɔlɔn na net denmuso bolo bɛnna kɔlɔn da ma denmuso ko ko baba i kɛlen bɛ ka mun kɛ n na baba mun bɛ yen baba i tɛ hinɛ na ale yɛrɛ sinna ka kabakurun ta denmuso bolo min kɛlen bɛ ka kɔlɔn na ka kaba ta ka denmuso bolo basi n'a ye pour que denmuso ye bɛn kɔlɔn na ale kana kɔsegi so kɔnɔ ni muso ye parce que den ye muso ye olu yɛrɛ bɛ ɲina mun kɔ olu yɛrɛ danna ka bɔ muso de la mais komi ala ye muso d'olu ma olu tɛ muso ko la ka d'a kan ko muso ye lebu ye a bɛ segin ka na so kɔnɔ jeli b'a ka fani na muso ɲama a yɛrɛ wolodon jeli la a cɛ ka fani kan muso yɛrɛ fana tɛ se ka kuma ka d'a kan kuma tun tɛ muso bolo an tor'o de la ale ko kelen fana muso ni cɛ sala denw bɛ lasigi tiɲɛ kan ka latila i bamuso bɛ fara i kan cɛ la duw de bɛ di den ma nafolo de bɛ di den ma mais wallahi cɛ min bɛ latara la
muso yɛrɛ ba kamalen ba o bɛ fara ka cɛ kan ka taa ka valeur tun t'o la musow kɛla fɛn ma jiginnenba ye waati tɛmɛnenw na mais ala k'i to a ka masaya la ka diina dɔ di anw ma min ye silamɛya ye ka na yira k'a na k'a fɔ mɔgɔw ala ko kuranna kɔnɔ wa idal mawudatu su'ilat k'a fɔ o ye denmisɛn minnu kɛnɛmaw bɛ mina ka taa o lafili ne ala b'o lakun kiyamalenw k'o ma ɲininka bi ayi dambin qutila munna aw fagala munna aw ka parents y'aw lafili donc anw ka diina bɛna ka na valeur dɔ fɔ musow ka ko la depuis dunuya danna a ɲɔgɔn ma mɛn a tɛna mɛn na yahudiyaw m'a di muso ma chrétienw m'a di muso ma o ye mun ye ko ni ala kɛra ko ni ala taala ye denmuso 2-3 di e min ma man ala jariyatayn tukasi kɛra ko sallallahu alaihi wasallam hali n'i yɛrɛ den tɛ i ye denmuso 2 ta lamɔ bunda kɔnɔ k'o jogo don fo ka taa se furu ma ko ala taala bara i bali jahanama la doli ma ka bɛn denmuso ninnu ka lamɔliko ɲuman ma k'a yira k'a fɔ ko denmuso ko ye koba ye muso dɔ n'a denmuso 2 nana jɔ kira ka soda la sallallahu alaihi wasallam kɔngɔ b'o la Aisha bɔla dumuni tɛ yen tamaro de bɛ yen a ye tamaro 3 labɔ k'a d'o ma muso ye 2 d'a d'o ma a yɛrɛ ye 1 ta denw y'o ta don ka tila ka ba yɛrɛ ta ma ɲininka ba ka ba dɔ da y'a ye k'a fɔ n denw bɛ kasi la a tilala k'a yɛrɛ ta k'a tila 2 k'a d'a d'o ma Aisha jɔni bɛ kira muso k'a lajɛ Aisha y'a kuru muso ta min kɛla kira nana Aisha y'a fɔ ala kira ko dɔ kɛla ne la bi a ye n dusukun touché kojugu muso hinɛna denmuso ni 2 la kira ko a ma k'a ye baara min kɛ nin ko ala bɛ arijinɛ d'a ma munna hinɛna denmuso anw ka diina ko denmuso kabini bɛ fitinin fa ni ba bɛ se arijinɛ sɔrɔla sababu la kira yɛrɛ k'a yira ka duniya la komi aw b'aw taw kɛnɛmaw su don ale tun b'a mamaden muso tale ka seli n'a ye denmuso Zeinabu den i bɛ to alimamiya la hali ni kaaba alimami don den bɛ kan ka kasi i bɛ s'a tala ka seli n'a ye ala taala y'o karama di anw ma silamɛmusow de kaba a ma dan anw ma dɛ ko ni ala taala ye i kɛ ba ye bi aw bɛ baya bonda le kɔnɔ n'aw denw bɛ hɛrɛ kɛ aw ye aw ta ka kan ka buliya ka tɛmɛ cɛw ta kan mun na parce que aw le sɛgɛnla denw fɛ bonya jumɛn bɛ yen min ka tɛmɛ ni m'o kan fa ni ba bɛ yen ko n'i bɛ hɛrɛ kɛ k'i ye ba ta la caya kɛra n fa ni n ba bɛ yen n ka kan ka jɔn ladon ka tɛmɛ jɔn kan kɛra ko k'i ba ko n'o bɔra yen k'i ba n'o bɔra yen k'i ba siɲɛ 3 o kɔfɛ k'i fa diina jumɛn bɛ yen min bɛ se ka muso bonya ka silamɛya bɔ media kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ ko anw de bɛ musow tɔɔrɔla ko ka sɛnɛ kɛ k'a ka sun dɔ don ko ɲuman na k'a yɛrɛ latanga walicɛ bɛɛ ma ka tila fana k'a cɛ kumakan na bato arijinɛ bonda 8 dɔ bɛ da la ka kiyama ni min di ala ye don la diina tɛ yen min ka aw bonya ka tɛmɛ an ka silamɛya diina kan ni ala k'an bonya tan an fana kan ka to bonya bonda kɔnɔ mais est ce que bi an balakaw kɛlen bɛ ka ala ka bonya kɔsegin a ma wala ye ɲininkaliba ye bonya ni ala y'a di aw ma a y'a di aw ma musoya le nɔfɛ mais bi musow tɛ kan ka ala ka bonya lasegin a ma kalima ɲakoɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra an bɛ alaw taala dali ka aw sabati ala m'o kɛra an dɔgɔmuso n'an denmuso fana courage ba de b'a la diina n'an ye video daminɛ waati waati a connecté nin bɛ an bɛ alaw taala dali ka k'a ma baara kɛ ala m'o kɛra silamɛya ta fanga ni courage min b'a la ka ala diɲɛ ka o sabati k'o taa ɲɛfɛ ala m'o kɛra adamaden ko dɔ bɛ n'i y'a ta ka sɔrɔ si ma janfa fɔlɔ a bɛ gɛlɛya dɛ sunguriniw ni kamereni minnu b'i bolo kɛ diina la n'a yɛrɛ ma fɔ ko si jan t'i la nin bɛɛ bɛ fɔ an fɛ donc ala ma limaniya ko ɲuman dira donc komi ni ɲininkali minnu bɛ yen an bɛna question réponse ta inchallah Adja, je pense que ay wajuli introduction la mais oui même sanji be sa channel n'a qu'à regarder Flani Saba. Il peut vous gracier cela en fait. Voilà, nous on avait Flawal Massavan qui est un peu chocolat. Nous on va faire comme nous allons faire. Comment elle reconnaît ni ce qui nous sommes matcha. Voilà, ça là c'est rare. Donc on profite un peu avec 2 ou 3 questions inchallah. Bismillah. Moi je commence la question.
qu'Allah facilite. Je m'adresse à toute l'Afrique sans exception. Je m'adresse à tous nos parents qui sont âgés. On a l'habitude de dire que la cigarette n'est pas bonne. Ah, cigarette, mais cigarette, mais. Dina, l'onikala sabatini bebena ka ko cigarette mais. Ma munu rebe cigarette la be, slamauta, moba yara ka foka ma yara mande ka santé. Mais yalo. Anga musokoro ni jokoro be saramu mi minado. Bon, saramu fana meta ka ke dala ni. Yala, est-ce que saramu fana oni cigarette be kelewa? Tabado. Donc, cigarette conséquence ni saramu conséquence be kele parce que mo tamba yelo be shishi bola. Mo tamba fa yelo be shishi bola. Mais yala saramu mi même mina, est-ce que ni cigarette mina nana kiamado saramu mina fana me se kam na no fe wa? La question est posée parce que avec tabalé. Saramu yɛrɛ taa ka jugu sigarɛti ye. Anw fɛ Mali la yen, ni siramugu mina bɛrɛbɛrɛ sara, u b'a dingɛ de sen ka su ninnu biri a kunna. Siramugu nin a bɛ bɔ parce que a bɛ kasange bɛɛ minɛ k'a kɛ i ko chocolat. A bɛ bɔ pɔri bɛɛ fɛ a tɛ taa fɛ. Donc il est plus dangereux que cigarette. Alhamdulillah, comme on est en cas sajou ka conseil sur on a ni sara ko fo parce que en fait en farafina wajibili kala mantiri ka kuma saraka mo mi yɛrɛ bɛ wajibili kɛ saraka n'o yɛrɛ bɛ sara min na o na sa kuma kan ari sara yɛrɛ kɛla bi cɛkɔrɔbaya ni musokɔrɔbaya tɔgɔmasiriba de an fɛ yan ni min kɔrɔla ka taa se hakɛya dɔ la dɔrɔn fana bɛ don sara sana donc an ka diina tɛ sɔn a ma ala ye masa seniman de ye fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka défaut kɛ i ka santé la k'i tɔɔrɔ i cɛ janya ka bɔ a ma sara ma ɲi fɛn kɔsɔnnin don ani cigarette bɛɛ bɛ don bonda kelen na donc a yɛrɛ k'an ka maakɔrɔba bɛɛ la dɔ bɛna fɔ mɛ n'i ba y'i ci k'i ye taa san walama i fa i n'a sali ka kan nɔ fɛn fɛn n'a ma ɲi maa ka santé ma an y'a yɛrɛ k'o la k'a fɔ ala la a tɛ bɛn na i bɛ ban ka taa cigarette san k'a di maa ma cogo min i bali fana ka taa saramugu san k'a di maa ma o cogo la fɛn bɛn ta tɛ silamɛya tɛ sɔn a ma ala ma bɛnna sa ma hali ni wolobaga k'i ci an ya diina ko di ala taala ko ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ala yɛrɛ kitila ko ale ala de kelen ka kan ka bato ani wa bil walidayni ihsana an y'an bangebagaw ladon ni ɲumanya ye mais ni bangebaga ka ko ɲini fɛ ko min man ɲi silamɛya tɛ sɔn ko minnu ma ala yɛrɛ ko k'i ka na o kumakan labato fɛn min na jarabi ka bɔ dɛ a bɛ komi n'i y'a fɔ cigarette minna ye teleba na k'a ye cigarette min dabila donc a bɛ komi n'i taara fɔ an ka maakɔrɔbaw ye ko non k'i ye saramugu min dabila a o tile filanan a b'a ɲakumu kɔrɔ a b'a datigɛ la donc an ye sɔn ɲakumuw ni datigɛw ma pour que o ye si mabɔla nin na an y'a cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min cigarette minna yɛrɛ b'o cogo la hali cigarette minna su ko waati ko caman bɛ ye dɛ cigarette minna n'i sala k'i to a la i su bɛ ko waati min na sukolaw bɛ secret garder n'o tɛ suko min bɛ sukola sɛgɛn ni suko le cigarette ye olu bɛ lala o kɔnɔ de ka waati bɛɛ ka taa yɛrɛ di a dɔw yɛrɛ bɛ f'i y'o kun de lajɛ k'u kɛ nɔgɔ ye bɔ k'u kɛ nɔgɔ yɛrɛ ye bɔ ala taala ye e bonya munna e su bɛ taa kɛ komi ni maaw ye sɛ dɛn k'u kɛ nɔgɔ ye bɔ a kɔnɔ walama dɔ walama kami ala ma limaniya ko fɛn dira n bɛna question ta an balakaw bolo parce que ne yɛrɛ y'a question de ye. Le complexe est tellement parce que on a une nisɔndiya ni fɛnw on a tapé denmusow bɛ so kɔnɔ balimamusow bɛ so kɔnɔ u bɛ lahalaya dɔw labɔ musow bɛ musow ka ko kalama kosɛbɛ ka tɛmɛ vraiment cɛw kan donc lahalaya mun bɛ yen balimamusow ni denmusow kan kuma caman bɛ se ka dɔw ɲɛfɔ a bɛ se ka kɛ furu bonda a bɛ se ka kɛ sigiko kunda voilà sariya bɛ min fɔ a la inchallah donc a y'a question fila ni saba in yɛrɛ bɛɛ bɛ dɔ ten question kelen dɔrɔn bi inchallah an bɛ dugawu kɛ oui il y a des filles il y a des sœurs et voilà elles sont dans des situations de mariage d'enfants donc an bɛ se ka ne bɛ na dani an baw ye question non attends on dirait que ne bɛ hakɛ to dɔɔnin quoi i bɛ question garder ladilikan don toujours
an mɔna mun na an ye mun ye pour que a question kana bɔ n kɔrɔ sigiɲɔgɔnya nɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn denw ladon i sigiɲɔgɔn bɛ taa baara yɔrɔ a b'a denmuso t'i bolo a b'a denkɛrɛnin t'i bolo mais an y'an jilaja an bɛna sin di den de ma k'a sɔrɔ an yɛrɛ wololen tɛ an y'o sɛbɛn k'a bila dɛ ne ye sin di den in ma n sigiɲɔgɔnmuso den don walama n kɔrɔmuso den don walama ayi ni yɛrɛ ni ne yɛrɛ an ka surun ɲɔgɔn na n ye sin d'a den ma i jilaja i bɛ kan ka sin min di den ma hali ni dɔnnikɛlaw y'a sin di ko fɔ sa i ye sɛbɛkɔrɔ sin di a ma siɲɛ 3 walama dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw yɛrɛ ko ko sin di kelen yɛrɛ ka wasa kɛ o den ani ne den olu tɛ se ɲɔgɔn ta la kɔ olu tɛ se furula ɲɔgɔn ma mais nin yɔrɔnin na a bɛ tɛmɛ an ka sow la an t'a jate muso bɛ den bɛ kan ka kasi den ba tɛ yen voilà donc ale bɛ kan ka sin di den ma ale bɛ kan ka sin di den ma ka den lafa ka den lami ka ɲa ɛ sini o den n'ale den na bɔ ɲɔgɔn fɛ olu kɛla sinji badenw ye sariya tɛ sɔn olu ye di ɲɔgɔn ma ɲɛsin ma hali n'a kɛla kɔfɛ n'a nana lɔn furu ka kan ka sali olu bɛ jate komi maa 2 min bɔra kɔnɔ kelen na ala ma nɔgɔya. Dans le même ordre d'idée, n'o ka sin kelen min maintenant en cas de décès est-ce que a tigi bɛ tiɲɛ la. non tiɲɛ ye fɛn ye o bɛ jate sinji badenw de ye c'est à dire ko dɔw bɛ yen olu bɛ jate komi zuluma haramu don c'est à dire ne ni maa min bɔra kɔnɔ kelen o ye ne zuluma haramu ye tuma dɔ ne ni maa wɛrɛ ye sin wɛrɛ min o ni ne fana bɛ kɛ tuguni komi ne ni n baden bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est à dire ne bɛna ko ko latanga n baden nin ko la ni min bɔra kɔnɔ kelen ani ne ni min ye sin kelen min n b'o hakɛ ɲɔgɔnna de latanga c'est à dire elle je peux pas me marier avec elle elle c'est ma sœur l'autre aussi je peux pas me marier avec elle parce que elle est considérée aussi comme ma sœur mais elle ne fait pas partie de les enfants de mon papa ne ni ninnu de bɛ cɛ ta voilà ala ma nɔgɔya. La question c'est sur la confiance quoi. Voilà, ça m'a été comme pour l'année là quoi. Parce qu'aujourd'hui de nos jours là, vraiment il y a la mort de la vie pour que nous fait bon. À un certain moment, à tirer il trahit. Bon, vraiment c'est compliqué. Donc je vais essayer de la vie comme fort. En tout cas, tu as toujours parlé de ça. Mais comme c'est une occasion, je vais essayer de la vie quand on fois ton famille, c'est bon quoi. L'anantea ye sujet ni adamaden bɛɛ mako b'a la karamɔgɔ mako b'a la dugutigiw mako b'a la denbaya mako b'a la sigida bɛɛ mako b'a la an ka ɲɛnamaya yɛrɛ posé ni bɛ fɛn min kan o de ye ten lanaya hali den min bɛ d'i ma kalifa lo lanaya lo ka bɔ ala yɔrɔ k'a d'i ma e bɛ sigi cɛ min kun lanaya belebele le i ka faamuw bi d'a ma an ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ dɛni bɛ fɛn min na o de ye lanaya ye mun na an bɛna s'a ma sisan Allahu Ta'ala ko a ka kuranna belebele kɔnɔ ko anw y'an yɛrɛ kun tanga ka bɔ tasuma la doli ma a n'an ka marafɛn bɛɛ ala bɛna ma ɲininka a bɛɛ la a b'i ma ɲininka i yɛrɛ kun na a bɛ tila k'i ma ɲininka fɛn n'a ye fɛn min kalifa i la o ye lanatiyaba ye ala ye min kalifa an na maintenant an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya la an y'an jija ka lanatiyaw lase a seyɔrɔ ni maa min lalila ka ko dɔ kalifa i la ka adamadenya dɔ kalifa i la ka a yɛrɛ kalifa i la ele y'i jilaja ka lanatiyaw latanga mais an balimamuso ka ɲininkali jaabi dila kɛra bolo sɔrɔ sallam a ko a k'a disa belebele kɔnɔ ko waati dɔw natɔ an yɛrɛ sela waati la a ye mun fɔ yusaddaqu fiha o de kɛtɔ tiɲɛtigi ye mɔgɔw bolo a non a ye tiɲɛ de fɔ k'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka wuya fɔ bɛɛ b'a dɔn ko kuma min fɔra ni nkalon de mais an bɛɛ bɛ don nkalon kɔfɛ ka fanga di nkalon ma donc tiɲɛfɔlaw fana olu kumakanw bɛ kɛlɛ a kuma nin ka d'an ye trop wa bi a kuma ninnu to yen a kumaw ka gɛlɛn bɛɛ b'a fɔ la ni ala ko fɔra dɔrɔn a cɛ ninnu a kumaw ka ca kojugu c'est à dire tiɲɛ b'a fɔ waati o waati tiɲɛ bɛ kɛlɛ silamɛw yɛrɛ de bolo bi kɛra ye nin fɔ dɛ a ma dan o ma a ko laadiriw maaw lani bɛ maa minnu la olu bɛ kɛ maa lagosiliw ye an facɛ dɔgɔcɛ dɔ bɛ an tɛ taa ka taa a cɛ olu to yen sa fɔlɔfɔlɔ ko de k'olu ye bonya kan ka tɛmɛ sira min kan an b'o bɛɛ lagosi a tu n'es qu'à chercher un vieux
ta do ni quartier la sari am ban me kala duru ere segere abana kodi koni kalfa dila mami mako ka kalfa la tanga ye confiance da mami ga lana tia bonda kono ulu ma fana be ke ma kunta ma wo amanda o made aklala ko wasayan tuku fiha arwaibida ha ko mau keto kumana fena aloni tola o ta foi kalama koni ko yi wati a dunia la ba to masere ni lana tia do yala ambar mom so question ba defo ipeta domaine soro beta soro janfa ba bela janfa be ko bela edi mami mesiki ka baro ka kloni yela ke ibara ni yere kalfa la kwa yi ladi ka to ki plasra ni bana bola fe do le be boni e kenema ika dogo ko be ka secret ko be ale ka kan ka sutara ta ka komi latanga dabrama ta ka me abole ta ka bonai ale era fana ta do ka va ken me ka ko juge mo do ya era kalfa la ken me ka bono ti mo do na ka kungu ya foi a ken me ko kungu ya ta ka la se bema o ko so ne era betu an ka la se islam muso bema awu ya ujilaja tuya na ko me teme na uche aya garde ali almami la o kana foi ni sikala mo ma ka fo ka be se ki ka secreta kala bo e ki ni confiala parce que il a bon monoro le boto kenema il a bon monoro le expositor adama dem bete geleni almami ya korote ka fo ka be sa dala de fo gole no voilà adama dem koro me domaine bela adama dem sero be domaine bela donc c'est mama ki ka ko fo e mi blasra ala yere ko so al na be tuya fo ya be bayla so ti ka mo ka tuya ma donc ami wati mina bi anga nga jantu dana ti ala kada ka fanga fo itala besla ni nyonya dana ti fo ite e beti ka kalfa di mami ma ba di mata di mere ba i yere ma do donc bi do yere préféré ni men ka du ko lo sigi ka war bla ko ka akorsi parce que ni ami mami ma kaya Allah tanga ni ma ko sela meta so ni yere na kala du taila aba abena ala ko la ka kuma be fi be du do ala du sarawati na dialiya to alama donc amo watu le lani salama ka ka salala ni ka ke wali bela surtout lanantia no cha kabale mbali sigida surtout ni mo bana farla donc am besla ala ni ka no la tanga ka no korsi kele ya ubena na ça c'est normal mais anya kele ya ni faleni ala koy tumaro ala yini ke e ya ma kele tumaro ala yini dawla di mama di nema adama ne ya tabiya ne boy jama be sitamana me ala tese ni bekera sunkile min kafsa nini yokodola ni fana kafsa nini yokodola donc e nyana ka foko tumado femi me eboloni e taka do me ebe ma mi nyo de kacha afana e kari ko goni ala taala ke to adila ma e ke ma e ma mi me kari me ni islama ko ni makari a e ko ni wati bebe natali o de be adama de bla chenina me question keleme ni kono nya fambala ka o be yimiria to ala aya ke sekri aka nyana mayala abidjan amba ube bo ko man fa ube bo bebe bo fajiri fe kata warni baran madu anya jilaja ka warni tunaka warni ni be dondo ina to ka bo ajami ina to ka bo plateau la a ini banabe do itena wulla ko ki ko se kata lola e yo wari ni mi yere be pari la wa e muso joli sara ko ka waru to pari la mo wala da kala abe bolo kelen bolo flala no anya jilaja amina ko kuke ani alanya saranya blala anya blan kuna ka fo tuma do ame se dalate na wulila donc nini bana blala dama den kuna e be slen ka ke wali fitin ni ke wali bele benni ali manya ko madi ambe mala mo imam bo question kelen be mbolo ka imam minga agole me des fois amunye dimba tibuye ani mo de unye mara la mulo anyere de unye mara la mulo panye amwakalika imamu ngara selini fa ekeri ni maseli tesla mai demso mnu ya ambulo na nyu mara la ambulo do bina ke tuma be lube poli buluma le tamise ka kora tan no lube kora bon dane kora imam ou bien on veut continuer parce que c'est Anna
n'u ko ma ko an bolo bɛ ji la an tɛ se ka mankan wɛrɛ wuli an bɛna continuer nin kan b'a ban ne b'a fɛn min ne b'a mun kan ka kɛ système jumɛn kan ka ta voilà parce que a dɔw bɛ se ka kɛ ban ye a dɔw bɛ se ka kɛ jangɔrɔ ye a dɔw bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye donc vraiment en tant que père de famille an kana taa dibi kan ten qu'est-ce qu'il faut s'il y a un règlement dans ce problème là. Ala ma nɔgɔyara an y'a cɛkɔrɔba ye question ba le poser mais a question an ɲɛfɛ an balakaw le y'i tulo ma jɔ a la kosɛbɛ ka d'a kan lutigi de bɛna ma ɲini ka kiyama don a y'a gbɛngbɛn ni fɛn bɛɛ la sika yɛrɛ t'o la donc ale ni mun kɛli ka kan adamaden sigiyɔrɔma fila le bɛ duniya banbaga o bɛ argument de sɔrɔ waati bɛɛ a ka ban na muso caman bɛ waati tɛmɛn'u la limaniya tuma na waati minnu la ni seli tuma n'o ye muso caman tun b'a dalamina kun kelen n'a cɛ ko k'a ye seli dɔrɔn k'a bolo bɛ ji la muso caman de tun b'o kɛ la waati tɛmɛn'u la mais olu ɲinɛna ko dɔ kɔ hali bi n'o changé la min sɛbɛnni bɛ yen ala bolo a b'o ma kɔnɔna dɛ tele kelen pe ka ban ka ala ka farida kelen pe kɛ a bɛ adamaden kunnabɔ a bɛ jahanama di adamaden donc alhamdulillah ladilikan jumɛn bɛ an bolo k'a lase n'a sɔrɔ i ka maramɔgɔ dɔw bɛ nin kuma sugu ɲɔgɔnna kɛ la an b'a ɲini an b'a fɛ fɔlɔ musow de bɛ musow dɔn cɛ ka ɲininkali tɛ se approfondi la kojuguya nin koɲa la donc lutigi musoman y'i jilaja denmuso b'o ka mara kɔnɔ muso ka laada mɛnna ɲaɲa ni bana t'a la laada mɛnna ɲaɲa tɛ tɛmɛna tɛlɛ 7 kan dɛ dɔw ta bɛ se tɛmɛna la o ye kaw de ye mais muso normal caman bɛ yen o ka laada danw sigilen don e mɛ ka laada kɛ k'a tɛ ban waati bɛɛ ele ka laada tɛ ban d'abord laada yɛrɛ bɛ min ka yɛrɛ a ma laada yɛrɛ dɔn fo ka muso lasigi le ka laada fɔ muso ye laada ye fɛn min ye couleur min don suma min don ka nin bɛɛ fɔ mun na ni laada couleur dɔnna ni laada suma dɔnna muso min ni a b'a ka laada yela n'a ka laada banna hali ni fɛn wɛrɛ nana muso ma a y'a dɔn k'a fɔ o tɛ laada ye donc la femme a besoin de comprendre ses menstrues laada yɛrɛ ye mun ye ala kɛra muso Aïcha radiyallahu anha est-ce que c'est par plaisir a bɛ laada couleur fɔ wa pour que duniya muso bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ laada couleur min don nin don n'a nan'i ma waati min na i y'a dɔn ni fɛn wɛrɛ nana n'i y'a ye k'a fɔ a couleur tɛ kelen ye i kana ban ka seli la i ye seli kɛ n'o ye donc fo muso ye nin de bɛɛ dɔn imagine o kiyama don e bɛ taa ala sɔrɔ yen ni nin bɛɛ taara labɔ ka yɛrɛ ka yɛlɛ k'a fɔ e ye don dɔw kɛ i banna ka seli a b'i kɔnɔ k'i b'i ka laada la k'a sɔrɔ joli min nan'i ma o n'i ka laada joli tɛ kelen i bɛ se ka seli kɛ n'o ye e bɛ mun fɔ Alahu Taala ye vraiment an ka silamɛmusow ka kan k'u ka diina ɲɛɲini komi waati jan tɛ an bolo su nin na sinon wallahi an bɛ kuma laada kan parce que hakililajigi laada kan waati b'a nafa ka bon muso caman bɛna bara o yɛrɛ la kiyama lon ka bɛn laada côté nin de ma o jo tɛna kɛla saya la n bɛna kuma fɔ kuma la surunya bolo ma laada ye mun ye laada ye karolabɔ ye ala ye min bila muso garijɛgɛ la ka bɛn mun ma muso de bɛ kɔnɔ ta muso de bɛ den sɔrɔ a den sɔrɔ nɔgɔ Alahu Taala b'o de ko kalo kalo o de nɔgɔ bɛ na muso ma n'a bɛ fɔ ma arabukan na ko raham n'o fana ma kɛ muso la i tɛ se ka kɔnɔ ta nin ye ala ka danni de ye k'a labori muso kan muso yɛrɛ ka tabiya don muso ka nature don mais ni nin fana ka muso sɔrɔ muso ni mun kɛli ka kan k'a to a ka laada la a fɔlɔ fɔlɔ n'i ka laada nan'i ma i y'i bali seli ma c'est important n'i ka laada nan'i ma ala kuma kan min ye kuranna ye i k'i n'i bolo ta k'a se kuranna ma n'i b'i ka laada la i bɛ se ka baara bɛɛ kɛ i bɛ se k'i ka zikuru kɛ i bɛ se ka ala kofɔw kɛ mais min ye seli ye walama min ye ka don misiri kɔnɔna na seli yɔrɔ i yɛrɛ bali olu ma k'i to i ka laada la i ka kan k'o de kɛ muso ka kan ka a ka laada dɔn cogo di a bɛ na waati min na i y'i jija kalo kalo n'a sɔrɔ i ta ye régulier le a bɛ na waati min na i b'a dɔn a bɛ ban waati min na fana i y'o dɔn muso dɔw fana ta bɛ yen olu ta bɛ se nana karo kɔnɔ a bɛ labasan basan olu ta tɛ daminɛ karo tile 16 ka ban karo tile 20 olu ta waati dɔ la karo tile 2 bɛ daminɛ waati dɔ la karo tile 7 dati kelen tɛ olu ta la olu musow fana ta olu le sɛgɛnnen bɛ a ko la kosɛbɛ mais ni nin yɛrɛ kɛra ɲaɲa ele y'i jija hali n'i ma a waati lɔn
na waati kelen t'i ta la i kɔni y'a lɔn n'a bɛ na e ma tɔgɔmasɛriw le bɛ na muso dɔw fariw b'o dimi muso dɔw kolotugudaw b'o dimi muso dɔw disiw b'o dimi muso dɔw yɛrɛ nɔgɔlabɔ dɔw bɛ na o ma ja ni laada in na i yɛrɛ dɔn fɔlɔ diinɛ bonda kɔnɔ i ye muso sugu jumɛn ye donc nin kuma le ka kan ka fɔ an denmusow ye k'o lasigi k'o n'o hakili yira ka ɲɔgɔn na ka a leçon d'u ma o y'a dɔn k'a fɔ fɛn min don ja tulonkɛ ko tɛ nin ye silamɛya sɛbɛba de b'a ma lɔnnikɛlaw y'a fɔ k'a walawala ka bonda caman fɔ ka laada fɔ ka couleur fɔ ka suma fɔ mun na musow y'i hakili to a la alhamdulillah muso y'a dɔn k'a fɔ waati de bɛ laada la n'a nana ka ban waati o la tuma dɔ tile kelen tile fila kɔfɛ kɔsegi bɛ se nana la donc a bɛ kɛ muso ɲɛna k'a fɔ ko laada kelen de souvent laada tɛ dɛ muso ye lajɛli kɛ a ka laada waati couleur min bɛ na ani suma min bɛ k'a ka laada fɛ a y'a jilaja k'o dɔn hali ni laada tigɛla n'ale ye koli daminɛ ka seli fɛn fɛn bɛ na n'ale ma tuguni jolilakala elle doit comparer simplement n'a y'a ye k'a fɔ k'ale fɛn kelen de a y'a yɛrɛ bali seli ma mais n'a y'a ye k'a fɔ a ye joli gbɛrɛ le min ni laada joli tɛ kelen ye a bɛ se ka seliji ta k'a ka toilette kɛ ka seliji ta ka seli kɛ n'o ye donc fo ka nin yɔrɔnin de dɔn an ka diinɛ la parce que muso dɔw bɛ yen ni fɛn fɛn kɔni nana olu ma olu bɛ i bali seli ma k'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen laada yɛrɛ tɛ ni laada mɛnna n'a ma tigɛ tile 5 de ye ka laada ye tile 5 banna laada ma tigɛ ça continue a tɛ tigɛ la i fana kɛlen bɛ k'a ye k'a fɔ laada joli kelen nin de bɛ continuer la ni laada banna sela tile 15 la 15 jours a ma tigɛ 15 jours tile 15 kɔfɛ i ye jɛnɛba ko ka seli daminɛ hali ni joli continue la a dɔw yɛrɛ k'a kɛ tile 10 de ye mais fanga bɛ min na o de ye tile 15 ye c'est à dire ni laada banna sela tile 15 a ma tɔ elle y'a dɔn k'a fɔ 16e jour wa tu dois faire la prière joli natɔ ele ka na o si considérer tuguni ko laada de donc ninnu ye détails ye silama musow ka kan ka min dɔn kosɛbɛ wallahi n'o tɛ kiyama don maa caman bɛna taa bara o yɛrɛ la ka sɔrɔ ala ka julu kɛlen bɛ k'o kɔnkɔn fa kɔsegili de to yen kɔ ala ka farida ala mako b'a ka farida la f'i y'a kɛlɛ ala ma limaniya ko ɲuman di la ale question kelen de ye ten muso bara pɛrɛ safo bara wolo an sigini bɛ misaliya bolo ma laada t'a la safo wolonin kɔfɛ ale ko k'a bɛ taa ka taa seliji ta a y'a ye k'a fɔ a ka laada nana safo wolonin kɔ a tɛ se selila kɔ mais a y'a lɔn k'a fɔ safo joli de ye muso joli bɛ kiyama la o bɛna mina nin na safo ye parce que safo wolola ka ban dukhul waati kɛla ka sɔrɔ i bɛ seniya la elle bɛ seniya la elle nana ye k'a fɔ ayi n taara n ko n bɛ taa seliji ta n nana n y'a ye k'a fɔ n ka laada ka na daminɛ o safo kɔni m'o bila n ka calendrier la ni n seniyana don min na n bɛ seli daminɛ o de ma bon ni Alahu Taala ko k'a bɛ taa n balakaw minɛni ma minɛnila bɛ diya dɛ ala dɔ fana ko k'ale ala ka layiru ta a bɛna bɛɛ la dafali a tɛna dan fɛn foyi tɔɲɔ ala tɛ fɛn d'i ma f'i yɛrɛ ye min kɛ donc nin yɔrɔnin na an balakaw y'i sɛbɛ don surtout k'an denmusow lasigi ka kuma n'o ye kɛlɛ ka karamɔgɔcɛ ka wajibili min lamɛn laada kan i ye sigi k'i denmuso lamɛn k'a la faamu n'a ye k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na pour que denmusow ye mɔn ni laada lɔnni ye mais mɔgɔ si mako tɛ bon des fois fana bɛ lutigiw fana na denfaw anw fana cɛlakaw tɛ an musow ma ɲininka an denmusow ka laada la ah est ce que denmuso bolo don la ji la wa est ce que elle est devenue femme on ne demande même pas ça e yɛrɛ b'a ye e bɛ taa seli denmuso waati dɔw yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ taa seli k'a to laada la parce que a m'a dɔn laada ye fɛn min ye k'a lasigi ka laada fɔ a ye laada k'i to a la i ni min kɛli ka kan i ni min kɛli man kan k'o bɛɛ la kunnafoni lɔ ala ma limaniya ko ɲuman di la parce que bi a kɔlɔlɔw bɛ an kan bi tun kan na kosɛbɛ welelikɛlaw bɛ weleli kɛ hali ka muso to a ka laada la muso dɔw cɛ bɛ kafoɲɔgɔnya force n'o ye mun na parce que cɛ yɛrɛ m'a kiti dɔn sinon n'i bɛ nin kiti dɔn Alahu Taala ko k'i mabɔ muso la k'a to a laada la tu peux tout faire avec ta femme n'a a bolo bɛ ji la mais min ye cɛ ni muso ye k'i o haramuya la a yɛrɛ fɔla an ye k'a fɔ ko cɛ dɔw bɛ yen k'olu muso man d'o ye waati si fo ni muso bɛ laada la wallahi donc ni muso banna o y'a ta problème ba ye muso fana ɲinɛ k'a fɔ n kan ka n yɛrɛ labila n cɛ ye ka n to n ka laada la k'a sɔrɔ nkalon de ala ma limaniya ko ɲuman di la
ala ka ne yɛrɛ bɛ Question kelen bɛ ne bolo. question kelen tɛ ta tuguni dɛ parce que a fɔra k'a ka question bi depuis la Sabari kuma bamuso bɔra. d'accord bismillah an bɛ n'o kɛ ɲininkali laban ye et puis ka sira di N inchallah bɛ ka o sali ɲininka o. Muso ta hakɛ bɛ a cɛ bolo cogoya min na. ayiwa O ye ɲininkali ba le ye. N'an bɛɛ k'a dɔn ɲɔgɔn fɛ a ka ɲi. Question nin ye duniya silamɛcɛ bɛɛ ta le ye ani duniya silamɛmuso bɛɛ. Hakɛ jumɛn bɛ muso kan o cɛ bolo muso ka hakɛ cɛ ka kan ka mun kɛ a fila bɛɛ ala ma nɔgɔya la anw ye jɔnw de ye an bɛɛ bɛ sa ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko adamaden kulo ni dusukun i bɛ ma ɲininka ko bɛɛ la inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula an sigilen bɛ bona ka kuma la ko kama kiyama ma ɲininka bɛɛ la an sigilen tun b'an ka cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ yan marikori an tun bɛ kan ka silamɛya baro kɛ mɛ yala aw y'a fɔ ka bɛn aw ni diyanen tali ma walama aw ye ne ala ta le fɔ kiti jumɛn ɲinina cɛw ni musow fɛ muso ka kan ka mun kɛ cɛ ka kan ka mun kɛ cɛw le ka kan ka muso balo cɛw le ka kan ka muso furakɛ bɔ cɛ le ka kan ka muso ka doni ta o ye diyagoya la an ka diina la o yɛrɛ tɛ négocier madama n'a se t'i ye dɛ diina tɛ ko ɲini adamaden fɛ fɛn min se t'i ye i seko damayira a y'a kɛ donc muso tali cɛ bolo o ye diyagoya de mais comme an bɛ duniya waati min na bi gɛlɛya bɛ bon bɛɛ kɔnɔ tubabula le yan ne musow b'o yɛrɛ débrouiller ka cɛw boloma dɛmɛ o ye ko ɲumanbaw de ye mais o t'a yira k'a fɔ ko muso n'a kɛli kan ka dɛ mais nin bɛɛ bɛ kɛ bonya ni bonda kɔnɔ k'a to furu ye diya an ye se ka denw ka kalan n'u ka école sara tuma dɔ ala ma cɛ kɛ garijɛgɛma ye o ye ala ka kitina de ye an yɛrɛ ka ciden belebeleba sɔrɔ salam a muso fɔlɔ khadija mun tun ala kɛra bolo a tun bɛ baarala muso yɛrɛ de fɛ jana y'a furu donc a y'a patron muso y'a furu donc o b'a yira an na k'a fɔ cɛ bɛ se kɛla se tɛ k'i ye i muso garijɛgɛ bɛ bonya ni ta ye mais sariya bɛ min fɔ cɛw le ni muso tali ka kan k'a furakɛ k'a fariya bɔ k'a balo k'a ka siyɔrɔko ɲɛnabɔ k'i mako don a la muso fana y'a dɔn fani minnu se tɛ cɛ ye k'a fɔ cɛw san ka d'a ma waati bɛɛ a ye sariya mun fɔ dɛ n'a bɛ se la dɔrɔn k'i fariya bɔ a seko damayira la i kana n'a kɛ damatɛmɛ na cɛw fana y'i jilaja ka to ka cadeau kɛ musow ye an ka ciden belebele tun bɛ cadeau kɛ musow ye o fana ka ɲi o de b'a to furu bɛ sabati ala ma nɔgɔya la muso ni mun kɛli fana ka kan ka na cɛ ma o de ye ka a toloma dɔn kosɛbɛ a cɛ la parce que muso caman bɛ bi an balakaw a bɛ hakɛ to cɛ bɛ kuma n'a ye a y'a fɔ k'a k'a mɛn mɛ a t'a labaara o fana kɔlɔlɔ bi a bɛ cɛw kan kosɛbɛ muso caman bɛ bi kuma bɛ fɔ ye ka segin ka fɔ a ye ka segin ka fɔ a ye mais tuya na cɛ tɛ changement foyi ye kira yɛrɛ y'a fɔ madinakaw ka musokuntigi a nana ka na kira sɔrɔ sallam ko musow de ye n ci ka nin ma ɲininka cɛw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ n'o sara o bɛ kɛ seyidu feerew ye ka don alijinɛ kɔnɔ anw fana musow nin yɔrɔ jumɛn mana silamɛya diinɛ baara la kira ko a ma asuma fɔ musow ye ko ni muso sigila so kɔnɔ k'i toloma dɔn i furucɛ la o baraji ka bon muso ma ka tɛmɛ jihadi kɛlɛ kan mais ko muso caman tɛna se la kɛla dɛ écoutez ton mari obéis à ton mari n'a min bila ala sɔsɔ kan muso ka kan k'a cɛ kumakan labato i warala ɲaɲɛ i kana wara i cɛ ma i kumakan kana kɔrɔta a kan i n'a bonya ka kan k'a ka karama d'a ma mais sisan cɛw ni muso bɛɛ kɛla kelen bon na ni cɛ kumana muso bɛ kuma an yɛrɛ m'a dɔn jɔn ye cɛ ye bon na dusubaya bɛ côté bɛɛ la donc muso ni nin kɛli ka kan o de ye a y'a ka furu minɛ ni bolo fila ye k'a ta ni sabari ye musow fana y'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔli man ɲi dɛ mais muso bi ka furu tɛ se sabati la f'e sabari de ta muso tɛ se ka furu sɔrɔ bi ka sabati k'a fɔ n bɛ n ka furu la n bɛ to n ka furu la ni sabari tɛ yen i tɛ se ka furu kɛ bi dɛ ha défaut bɛ cɛw la dɛ n ye cɛ le ye n m'a dɔn kosɛbɛ défaut bɛ cɛw la yɛrɛ de mais musow y'a dɔn k'a fɔ ko sabari le bɛ furu baraka sabari le bɛ furu la taa ɲɛfɛ mɔgɔ mɔgɔ sigilen bon na yan an baw tɛmɛna ko caman na fɔlɔ mais furusa tun ma mɔgɔ ka waatiw la o tun bɛ diɲɛ ka sabari ala yɛrɛ kosɔn ka denw lajɛ ka s'i bolo kɛla furu la
kalimanya ko ma di kambe malaw tala wala donc so ni taw ka titi o le be dija kanyo hakka wala tanga to ni hina muso kana hina taw la inshallah Allah man bena sama donc je pense que amman so la question bana ke allez Adja. Non. Je pense que pour ta question est Diaby. Voilà. Je suis satisfaite. Tu es satisfaite? Bon. Comme c'est une question, ça ressemble à une question ciblée. Voilà. Je pense que Bella Diaby là tout ça sera là inchallah. Donc je pense que amena ke ningalu la loya. Voilà, ça yoro kaja. Voilà. Imam kwa na kwani nana abi Sinta nalini naliko makekele. Voilà. Sinta nali c'est au kera kadru wala kono. La nala sanama. Amondea au maximum dans 2 semaines. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui c'est juste une entrée en matière. Oui. Voilà. Et nala sanama. Tu vois wala mumbe. Avec ce qu'elle avait wala mumbe. Voilà. Avec ce qu'elle la sama Inch'Allah. Nala sanama. Exceptionnellement, on va essayer de faire quelque chose, Inch'Allah. Voilà, ça n'est rien de imam ira choro ni koko parce qu'il sait que Tchama n'est pas là, c'est Rakata, vous allez avoir des problèmes. Voilà, on va voir comment c'est racheté. Mais tiens, on allait au Wora et là. Voilà, lui-même on était venu pour le laisser. C'est venu pour lui, bon là on a Tchama. Donc Inch'Allah, donc. C'est vraiment c'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Donc, la délégation, on est très content. Mais il y a demandé de mourir les 6 sont des marabouts aussi. Donc, là, Diaby, vraiment, on va me souvenir que c'est un camp flélé. On a pour dire maman. Donc, on avait comme ça, on y est nakaba. Donc, on a sera doma, ça les mamans doivent couiller. Inch'Allah, vraiment, car tu as laissé balma toma. Il a la sonama. Nous, il reste là que tu vas voir parce que c'est que voilà, d'accord, voilà, à Barobe son adja, il y a couché. Je imam il a invité Cathy là. Inch'Allah. Donc, alors, il y a un bon niveau là. Inch'Allah. On va faire des retours. On va voir comment ça va, Inch'Allah. Inch'Allah. Maman. Ici c'est on va faire la grande finale et on va faire la Inch'Allah. Ala sɔnna an bɛna dugawu kɛ condition min bɛ dugawu la a bɛ mina daminɛ ala kelen de b'a dɔn anw ye jɔnw de ye filimutaw de ye kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko udullaha wa antum muqinuna bil ijaba ko an ye alaw taala wele weleli waati an ye dangɛnɛya k'a fɔ ko ala b'a jaabi kuma bɛ mun yira an kana kɛ ni siga ye n'i banna dala ala la k'a fɔ ala m'e de wele an tɛ danfɛn wele la ala n b'a dɔn k'a fɔ i bɛ n ka dugawu jaabi certitude min bɛ bila la sikata la ale dugawu jaabi ala yɛrɛ ko a disi kurisi kɔnɔ ko adamaden b'ale ka ala ko kɛ ɲama a fana b'i kɛ o ɲɔgɔn est-ce que Dieu même va me répondre le fait que tu as mis est-ce que là Allah aussi va te dire pourquoi je vais te répondre aujourd'hui parce que tu doutes de moi déjà et Allah n'aime pas ça Dieu a Dieu qui peut m'exaucer Allah peut à tête de ces fouilles là ni silama sela ka i dusukun dayɛlɛ dugawu waati ala hami ni ne bɛ ne kan denko le cɛko le musoko le garijɛgɛko le ka jɔ fila seli ka di ala ma ka ala wele i ma danfɛn wele wallahi ala yɛrɛ k'i ma ko e bɛ i bolo kɔrɔta k'ale ala wele i y'i bolo lajigin a b'i le jaabi o maliya b'ale ala la ala k'i ma ko aw ye ne ala wele m'aw jaabi an ye dɛngɛnɛya weleli waati dugawu minnu kɛtɔ an bolo k'a minɛ ala bolo ala m'o kɛra imam ila kumana tete i ka min fɔ ten tan ni kelen m'a jɛ ne dɔw kɛ ani n dɔgɔmusow de ka kira nana ne ma ko n bɛ taa k'u denkɛ bɛ mariye a denmuso bɛ mariye n taara ka taa biye ta aéroport in na yan Air Ivoire k'a daminɛ sɔgɔma fɔ su avion de nana wuli n'anw ye ko avion tun bɛ panne na an yɛrɛ ni à 20 minutes de vol ko an bɛ taa Burkina fɔlɔ après ka taa Mali la commandant nana fɔ ko moteur kelen ko a tiɲɛna avion plein an bɛ sanfɛ ko bɛɛ toloden bɛ kan ka kule kiri u nana sinbɔnw ni fɛn kirikaraw d'a ma ko a tugu an nana ni nin ye wa fɔlɔ an tora da la a nana fɔ ten ko a tɛ bɛn tuguni ko fo n'u ye ko se Abidjan ko l'autre aussi commence à avoir le problème walahi n wulila ka n dɔn n ko ala
ele ko kuite ire soso kuite ire soso ne tato te jura yala tato te fuira mbadi ma unde de kanga mari en tato la wallahi ali ba kene fakari te se kane fakari wallahi ah ngan se ba yere un grand défi avion qui tourne carburant min tumba ku ka a lancer d'amener parce qu'il a fallu ne tuer carburant il va suma me ba plala carburant ka bon va ka tourner ba bon ka tourner na nye amise antwamina aéroport fani pompier ni fengoura ngo wala jey iba me siga kala kira ala de la wallahi ngo kala siga fe ni ka non ni kana bisikura oh ni ha imam alhamdulillah vraiment am ya kala taala dali kan du sukun faranonta kayra ka ala lam ya jonde jonda funu kira ko sallallahu alaihi wasallam duwo miniya ke ka kala forcer ala makufa ya jabi an baw no haminan ko de sigini me an fanana haminan ko de sigini me an bal mache an bal mamso bena haminan ko ame ala taala dali kira ye duwo sinma min ko fo anye ko ni ya fo ko ko la ko akela ala ma forcer fay jabi ni ala taala sona mena duwo fo كلا فنك حمنا كودي الله تعالى اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فرج هم المأمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير أمي ألو تلد لما سمي أن لك فسكنا أمي ألد لك السني فاهر لا ألمك أم بوني أم فمري أن سيرك نبال ما ينفل لمي ألو تلد لك ننفلك ومجل ميا فاي ألمك ننفلك بكوكو نيني ألا فدوه كنا كنك ألا ديك كوكو ألمك ننفلك ما هرم سربولك ألا ديك هرو كوي ألمك ننفلك ما غرجة من سربولك ألو تلد ديك غرجة ودوم ألمك أما دونك فوق دون بوبولك دون ستر ألمك ألمك دون لا تم ألمك ألمك دون دفور ملا ألو تلد ألمك كوكو نتا دون كوكولا ناتك ألا سويك ألا ديك كوكو دون ألمك منو ديك كلام نيك كوني لك ألا ديك كلوني منافم دوم ألمك لوني ينما بدوم ألو تلد ألمك منو يرمى فرفرك ألا ديك أودو فرن مولا ألمك ألو تلد دلي أنك أدم دياني كوكوندوك أرجني ألمك أو déplacer min kala kana minu yɛrɛ tun bɛ fɛ ka n'o ma se ka tan sɔrɔ kana mɛ ala dali ka duwawu ni nɛɛma se o bɛɛ ma ala ta ala ma ala yafa an bɛɛ la ka fɔ ni ma ala m'o kɛra ala yafa an bɛɛ la ka fɔ ni ma ala m'o kɛra adamaden ka baara kun don ala mako b'o de la adamaden bɛ baara ka baara saya bɛ surunya i la n'o kɛla ka sɔrɔ i dera i la dɔrɔn i bɛ sa kunnabɔya kan i bɛ adamaden a bɛ a daminɛ tiɲɛni kan k'a daminɛ tiɲɛni kan saya bɛ surunya a la n'a derapela ka sila ɲuman ta a bɛ arijinɛ sɔrɔ donc an bɛ ala dali laban ko ɲuman k'o di an bɛɛ ma ala m'o kɛra ka an fatu silamɛya kan ala m'o kɛra ka an fatu limaniya kan ala m'o kɛra sabari k'a d'a ma ala m'o kɛra kanu ani ɲɔgɔn cɛ k'a sabati ala m'o kɛra ka ɲɔgɔn kanu ala ko ka ala m'o kɛra an diya ɲɔgɔn ye ala yɛrɛ kosɔn ala m'o kɛra an diya ɲɔgɔn ye ala kosɔn ka an kɛ maaw cɛ ma minnu bɛ salati arisu kɔrɔ ala m'o kɛra ni an sela an bɛna da ye
aw ni ce Alaw bara ye vraiment foli diyara n ye kosɛbɛ ne b'a dɔn k'a fɔ aw mana sanuko la aw mana foyi la wallahi silamɛya kanu de y'aw labɔ c'est vrai internet k'a bɛ yeli kɛ mais k'a nata ko kana ɲɛw kɛ naani ye kanu de fana m'o kɛ vraiment je vous remercie beaucoup mais maman alhamdulillah maman tɔgɔ Masha Allah, iman de mori. Ne Samadou Asetu. Masha Allah, Mama Samadou, Masha Allah. Ah, Masha Allah. Allah imam Diko ke. Mama uni chala baraji, Monsieur Cissé. Vraiment foli jala ni kosɛbɛ. E bɛ foli lase an baw ma. An b'u bɛɛ fo la. Surtout an denmuso. Kulibali. An ka effort. Quand nous sommes en direct net là, c'est l'une des fidèles des fidèles. Ouais, fidèles. Olu t'a fɔ k'an ma Afrique ko internet ko mais olu yɛrɛ bɛ komi o bɛ komi tubabula internet mɔgɔ. Surtout ale ta yɛrɛ. Vraiment an b'a fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma. Baara min bɛ kɛla bolo Ala ma kɛla bɛ. Vraiment silama. N ka nali caman na a bɛ kɛla wajibili kɛnɛw kan. Vraiment alhamdulilayi. Salon nali salon de taa man sini. An bɛ taa ɲɔgɔn fɛ toujours. Wajibili minnu kɛ a bɛ ye terrain kan. Vraiment an fana b'aw kɔnɔna Belgique. An bɛna na inshallah a b'a la bolo. An b'a kɔnɔna o ma tu. Abi o ma to ne. Aw ni jala bara. Assalamu alaikum. A b'a mɛn inshallah. Ala sɔnna a b'a mɛn inshallah.